jiri wɛrɛ bɛ yen u b'o sama ka bɔ a kɔrɔ mana a bɛ jiri min kan o fanga bɛna gabakuru in dasi cɛkɔrɔba n'i y'o ye o bɛ taa yɔrɔ jan dɛ marifa tɛ dɛ mɛ ni u ye menjaniki gabakuru dasi yan a bɛ se k'an ka furu kunna ta ka t'i cun fɔ n bɛ da kɔfɛ bon o bɛ taa jigin so o so ka sa o b'o bɛɛ de ci maa o maa b'o kɔnɔ k'a faga a bɛ taa jigin kɛlɛden minnu ka adamadenw cɛla a bɛ mɔgɔw faga ten u bɛ to k'a bɔ documentaire la ka segin a ko kɔrɔw kan k'a jira mɔgɔw la a bɛ to ka bɔ documentaire la n'i y'a ye i b'a dɔn menjaniki kun man ɲi a dɔw bɛ tasuma fili ka don dugu kɔnɔ n'a sɔrɔla karanga bɛ yen tasuma bɛ pan karanga kunna ka taa mɔgɔw jenini kɛ dugu kɔnɔ u bɛ dugu jeni cɛ k'a ban pewu o menjaniki ninnu sa u nana sɔrɔ o de labɛnnen don fan bɛɛ fɛ ka silamɛw kɔnɔ naam. أشرف عليه الناكد في كتيبته ناكد نانا سي ناكا جماكلوي فلما قربوا من الفتنة أمر الناكد أصحابه بالتكبير فكبروا أكمنا وسرا من الناكد ياكا مغو يامرو كوكا الله أكبر فو كلا جما فلو أكمنا الناكد ناكا مغو يسيدنا ليو لابن شغمنا ولو سرا من ولو يا الله أكبر فو ثم أقبل من بعده جنبل بن وكي janbalu bunu waqi ayo bla jama flana kuna kana ففعل كما فعل ناكد يا كتو من janbalu yare ya kete na'am anaka jama وكان الناكد كان نزل بقومه متباعدا عن الحصن او ناكد علينا كم هو ننا ولو يرجع كرنغلا فنزل جنبل في عزاء الحصن janbal nana karanga kerela ثم أقبلت من بعده رغداو في سلختا في كتيبتها o kɛra min kɛ aragadaw n'o ye khatafu denkɛ ye o n'a ka katibatu nana n'o y'a ka jamakulu ye ففعلت كما فعلوا a denmuso naam aragadaw n'o ye masakɛ denmuso ye o tuma na o nana o n'a ka jamakulu ثم أقبل من بعد خالد بن ريان ثم أمر رجلا يقال له خالد بن ريان على كتي باتي ثم صار أمير المؤمنين ولا صار لك تشدو ويلي وتشدو تقول خالد بن ريان أصر لك جماكلو دودي أما وكمنا سيدنا علي يرى صار لك تقول أكا جماكلو نفسا فبينما القوم سبتين لك فبينما أرانانينا كمان جاي فبينما القوم لما وبينما القوم في حصنهم أرى تمام فبينما هم كذلك إذا أشرف أمير المؤمنين أيوة فبينما هم كذلك إذا أشرف الأمير المؤمنين بجميع أصحابه أقول ما من أبوه تقول سيدنا علي ناكا جماعة بيننا فكبروا ونزلوا ويا الله أكبر فوق ككافر وبغى وجينا ولم يتعرضوا للقوم ومو نيشي جماعة نيكلي فما استقر الإمام في مكانه حتى أشرف عليهم من الحصن رجل أقول سيدنا علي مطلب شيو أكاسي ليلا أكليك جماعة بيسيسا كلبنا اللبن سيدنا علي مطلب لا ويربي ونيبه تشدولا كرانغا سافي كأنه قطعة جبل لحوله n'i ye cɛ ye sira a yɛrɛ bonya kojugu fɛ i b'a fɔ ko kulu c'est-à-dire o ye k'a bonya i bolo a ka bon adamadenya laada tɔw ye o mɔgɔw bɛ yen o ma ban hali bi naam وقد لبث درعا منيعا a kɛlen don ka nɛgɛdulɔki don kalakisɛ t'i min minɛ bamuru t'a minɛ وبيدة منيعة a kɛlen bɛ ka nɛgɛfugula don على رأسه a kunkolo la فلما نظر الإمام استعز ما خلقته tuma min na ni Seydina Ali ye cɛ ye a tiɲɛ na a dacogo bonyana Ali yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ Ali y'a nin ye cɛba ye koyi anw kɛ naam وقال تبارك الخلاق العظيم a ko saniya bɛ Ala ye Ala min ye dafɛnw da
ثم أقبل الإمام رضي الله عنه وقف سيدنا علي يا نيشي على الناكد وقال له أي نيشي ناكدو ما أكو ناكدو ما أتعرف هذا الرجل أكو بني نشيندوا وقال هذا الذي حدثتك بحديثه أكو نيشي مينغا مسلا بويه ينانغنا ننددو أمبل ممسوفر الله مما ننددو وهذا صاحب الحسن ونندي ينكرنا مراباي وهو الزوج ابنتي أبينا وأنفا دي مسو تشديني من خوف أبي منه مفاق سترانغو جوغو أنيه دفع إليه ابنته آيات مسو فراما من غير مهل ومأجل أكو وفرنا فلما بوكوي أترى كعداما دي أترى فناب نباسي o ti bana o mogo do be ibo mara ito mara janye kan ibo o lado te tari na kishi na'am وكان قد خطبها عدة من الملوك بالمال الجزيل ويا سورة مسكة chama ya nyinin na kulo bawo ya madoshima فلم يسمع لأبي فلم يسمع أبا فبينما الإمام يستمع كلام ناقد أبو رسول الله أنا كنت منان كون نعم أبي كرفه فلما سمع الإمام مقالته غضب غضبا شديدا لا بينما الإمام يستمع كلام الناكد أقوم ممنا سيدنا علي بقى كان ناكد وكان يقومي إذ سمع صراخا عدو والله من أعلى الحسن أيه على جوكو برنغا مي karanga sape se naki do biga kapma ali fe ka chen mangutu fai o yoro la chen nyabala o asira sa o nya fa o karamina sidna ali ay nakidu perengame e nakidu biga kapma sidna ali fe yoro mina utlo be ala jugu perengala karanga sape نعم نيا برنغا ميبا فوق با برنغا والما سيبلي وليلي برنا ايا داليدو اكفاليدو ابغا كافو يا او نلومو او تي كوفام وإصابة الأرزال او يمانو يدر مانين جماعي اوي لا أغلى لكم فاموني كلا شتا ولا حتلي توفى نبي بيريكوي كيف نزلتم بساحة الموت الفاصل والبلاء النازل أو يا يرنيو كان أتيجي سيادو كنا نشكوني بلاو تيجي يرو أو نانا يردي بلاو ما تشكوني رحلوا بأنفسكم غانمين وبأرواحكم سالمين نعم من فوائسا أي سكي أكيشلي كتا أني كتوابلو نيوتي نندمنا abijuya nga na segira mbatu ako yoro la mamna ni sidna ali yeni nguma imesa asadullah al-ghalibi ajmina wa wasaba ataraba sura qawli wa faraga alayhi la mata harbihi o yoro be ayaka kelemna ngaka wa qabada ala sayfihi wa hajbatahu o yoro be ayaka bamuru ayo mine anaka tokola muru ani kotere وكتم حرمات الذين هم معه o yorobe ani jamakulu minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu ye kalabonaw ye a k'u bɛɛ ka kala ta parce que u bɛ karanga de kan u tɛ se ka kɛlɛ ni foyi ye ni kala tɛ وهم ناوى من 100 رام o y'a sɔrɔ cɛ 200 de bɛ Seydina Ali o bɛɛ kɔni ye kalabonaw de ye mais ninnu bɛ karanga kɔnɔ karanga in kɔlɔsilen don minjanikew de b'u bolo gabakurubaw n'u y'a wuli a bɛna bin silamɛw cɛ la a bɛ cun yɔrɔ min na a bɛ se ka maa caman faga ye u y'a daminɛ sɔgɔmada fɛ fo ka taa se lazara ma silamɛw bɛ ka bɔn cogo min na u bɛ bɔn ten ɔ u ye ngɔri o ma ɲɛ u ye papiye di yan an na fɛɛrɛ gosi yan sa ka duwawu kɛ n'o tɛ an ka taa an kun ka bara yɛrɛ ci o kun ka di ne yɛrɛ ye o sarita ayiwa ko kasɛti fara ko fo ka fɛɛrɛ minɛ jagoya yɛrɛ o tuma na an bɛ duwawu kɛ ala k'an bɛn sababu ma ala k'a kɛ hɛrɛ ala k'an sago d'an ma ala ka
siɲɛ wɛrɛ jira an na ala kira bonya kama sɔli ala rasul aba komi an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala k'an bɛn sababu ma ala k'an sago d'a ma ala k'an laban ɲɛ ala kira bonya kama sɔli ala rasul inshallah bi an bi le 17 12e mois 2009 an bɛ ala tanu ka ala barika da sumaya an sumayara dɔɔni bi a baaramisɛnninw kun ka ca a bɛɛ ɲɛ tɛ se ka fɔ nka a dɔ ye an ye tournée minnu kɛ Kodowari télévision bɛ ka k'olu de bɔ an ye tournée fɛn o fɛn kɛ ka taa Kodowari u bɛ ka bɛɛ bɔ u ka jabaranin na sisan an kɔni ma se k'a filɛ k'a fɔ an ma se k'a filɛ ayiwa an bolila ka na o de la an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ an ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ ala ka kuma mɛnni kama yarabi ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka n'aw laban ye an bɛ min kan asadulahi galibi ani kafiri ninnu ye min kɛ ɲɔgɔn na an ka kuma bila la tuma min na n'a taara karanga dɔ in na k'u to kafiriw n'an bɛ yɛlɛ karanga sanfɛ kafirikɛ y'a yɛrɛ majamu ka kuma caman caman fɔ o yɔrɔ la sa Sidina Ali a dimina a dimini min kɛra sa o tuma na a wulila ka sin karanga ma a bɛ k'a ka kɛlɛdenw labɛn minnu ka kan ka bila yɔrɔ min na minnu ka kan ka bila yɔrɔ min na Khaybara don kira ye drapeau d'ale de ma a ko sini na drapeau di cɛ ma cɛ min bɛ ala fɛ ala bɛ cɛ min fɛ o ye mɔgɔw kamana gan dɛ an bɛɛ bɛ ala kɔni fɛ nka k'a dɔn k'a ban ko ala yɛrɛ b'an fɛ o ye kabako ye kira ko ten de a ko sini na drapeau di cɛ ma cɛ min bɛ ala fɛ ala yɛrɛ bɛ cɛ min fɛ dugu jɛra min kɛ a y'a di asadulahi galibi de o Sidina Ali an b'o de ka kisaw kan an y'a bila yɔrɔ min na ni ala sɔnna an bɛna ta ye Muhammad bismillahi rahmani rahim an y'an sindi ni setigi ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnli wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa alihi n'an bɔra ye an bɛ sɔli davion na sɔn Khayrama kan an bɛ sɔli dibi ciba kan an bɛ sɔli kɛnɛ faraba kan Modul Mustafa n'an bɔra ye yan'an ka don walada kɔnɔ an bɛ aw fo k'aw sanbɛ sanbɛ ni sankura jɔli ye ala ka san caman yira an na n'ala ye min yira an na ala k'an kɛ ala ka mɔgɔ ye o kɔnɔ an ka jurumu ala ka yafa an ye ala k'an kanda ala k'an bɔ sisɛtanɛ na ala ka don an n'a cɛ ala ka hɛrɛ ka aw ye a ka ɲinifɛn sɔn hɛrɛ ma ala k'u d'a ma a ma min nata hɛrɛ la ala k'o k'aw ye a ma min nata hɛrɛ la ala k'o k'aw ye ala ka n'an bɔ ala fɛ sɔli ala rasul naam amina amina awa amin amin naam amin ولما نظر الإمام ذلك عزم عليه وكبر عنده فتقدم بنفسه إلى الباب ako kuma min na ni ala jugu ye yɛrɛ mankutu kumaw fɔ ka dɔgɔyalimaw kɛ o yɔrɔ la Sidina Ali a dimina a taamana n'a yɛrɛ ye ka sin karanga d'a ma وعدو الله يرمي الأحجار والصخور ala jugu a n'a ka jama olu bɛ karanga de ka silamɛw bɛ dugu ma u bɛ ka gabakuru kɛru komi an ye minjaniki fɔ a ye cogo min na o de tun bɛ kɛ ka mɔgɔw faga a bɛ kɛ ka dugu ci a bɛ kɛ ka tasuma wuli yɔrɔ la tuma na u b'u to sanfɛ u bɛ gabakuruba ninnu kɛru ka jigin silamɛw kan naam وجعل الإمام كلما وصل إليه حجر تلقاه بدرقته وأركاه متباعدا عنه o la Sidina Ali komi a b'a de dɔn cogo min na ale mujizalama de dara ala fɛ u ma wuli fiyewu n'u y'a kɛru Sidina Ali kɛru ni gabakuruba ninnu ye a ka kɔtɛrɛ min b'a bolo a b'o kɛ ka gabakuru kunbɛn ni k'o yɛlɛmɛ k'o fili fan wɛrɛ fɛ u bɛ dɔwɛrɛ kɛru u ni Sidina Ali n'a ka mɔgɔw tora nin cogoya in de la na fɔ lazara waati taara se fɔ lazara donna kabini sɔgɔma n'u y'a daminɛ tan fo ka taa se lazara ma
silamɛw ma se ka gɛrɛ karanga la naam وقد قتل من أصحاب الإمام رجال كثير ako maa caman n fagara Seydina Ali ka mɔgɔw la mɔgɔ caman parce que u ni dusu de bɛna olu bolo o de ye silamɛya kɔrɔta anw bɛ sa walima diinɛ ka dɛmɛ silamɛw ye baara kɛta de u ka dɔgɔya in ala y'a dɔn a b'u sɛbɛ la min kɛ ala y'a ka dɛmɛ bila u kan bɔrɔba wa ala bɛɛ tɛ fo ka diɲɛ wuli n'i ka azumu ye ala ta ye min b'i dusukun na k'a fɔ ne de bɛ ala dɛmɛ n'o sabatira e dusukun na hakika la kana siga dɛ ala kɛr'i filanan ye k'i dɛmɛ o ye ala ka layidu de ye walahi dusukun ni farikolo tɛ fara ɲɔgɔn kan fiyewu ni farikolo tɛ fara ɲɔgɔn kan fiyewu ko a bɛ ala dɛmɛ fo ala yɛrɛ ka fara o kan ka ala dɛmɛ silamɛw kun ka dɔgɔ kojugu mais u n'u ka dɔgɔya technique kura minnu bɛ kɛlɛ la minɛnw t'olu bolo u m'a ye u ɲɛ yɛrɛ la mais o bɛɛ kɔ n'u ka jɔyɔrɔ ye dusukun na ko ne bɛ ala dɛmɛ masa y'u dɛmɛ ala k'an dɛmɛ na mɔgɔ caman fagara baro n'a fɔra mɔgɔw fagara dɔrɔn e bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ ye ten an k'an ka tɛmɛ mais dusukun ka kan ka baara dɔ de kɛ n'a fɔra yen sa hali maa kelen zara ala nɔfɛ e bi si k'o miiri kɔnɔ ko ka ne bɛ karisa dɔn k'u ye karisa faga ala nɔfɛ o bɛ to e kɔnɔ mais munna i ɲinɛna mɔgɔ caman sara sisan Seydina Ali nɔfɛ mɔgɔ caman sara alakira nɔfɛ du caman cira pour que ka silamɛya se anw fɛ yan an kana ɲinɛ dɛ cɛw joli bɔnna de ka sa ka taa k'u musow to yen ghasilul malaika ne y'a fɔ aw ye yan a ka kɔɲɔ don a donna kɔɲɔso kɔnɔ kafiru nana bi silamɛw ka wele dara Madinɛ ko silamɛw ka bɔ ko kafiru bɛnn'u kan o y'a sɔrɔ a nɔgɔlen don a wulila a ko n bɛ nin kɛ di wele dara ka ban ko an ka bɔ ka ala dɛmɛ n bɛ n ko wa tari n bɛ taa ten a ko a b'a ko o sumayara a ɲɛna joli kana na bɔn ale kɔ a y'a ka kɛlɛminɛnw ta ten a kobali a ka kɔɲɔ don funangɛni fi sabilillahi a ye cɛw faga o cɛ juguyara kosɛbɛ mais a yɛrɛ fagara alakira ko sɔlɔ ale kabakoyara su min na k'o kɛra nin kamalennin de su ye a ko wallahi a y'a ye mɛlɛkɛw n'an b'o kama kɛ k'a kori u bɛ k'a janaba ko u b'o de wele ko ghasilul malaika ko mɛlɛkɛw ka cɛ kolen su kolen hali o ma fɔ nabi ɲumanw na man kana lillah n'i y'a kɛ ala ye a b'a k'i baro ala k'an laban ye naam فاعتف الإمام بأصحابه وقال حسبكم من القتال Seydina Ali y'i jɛngɛ n'a ka mɔgɔw ye kodɔnna bi ko faamu ni a ma ɲɛ ta an ka segin ka ɲɛ wɛrɛ ɲini dusu dama tɛ ko dilan ni dusu ni kodɔn bɔra ɲɔgɔn na dɔrɔn dusu bɛ tiɲɛni kɛ de o de la bamanan arabu b'a dalen da ko mɔgɔ teri naloma bi min da i kan ko i jugu tɛ se k'a da i kan ale bolo min y'i ka hɛrɛ ye a bɛ bɔnɛ sama ka s'i ma ale bolo ko i ka hɛrɛ de don ala ka hakili ɲuman d'a ma Seydina Ali a jɛngɛnna n'a ka jama ye a ko k'u ka segin kɔfɛ u seginna kɔfɛ a ko k'a kɛra fagali ye dɛ a kuma n'u fɛ baro ka limaniya don u dusukun na fo cɛw de ka sɔrɔ min bi a tɔgɔ ye di min bi essence kɛ cɛw la ni mana sɛgɛn a b'a fɔ a bɛ segin a kɔ mais ni mɔgɔ sɔrɔla k'a lasu limaniya bɛ kurakuraya Seydina Ali a y'i jɛngɛ ni mɔgɔ ye a ko caman sara dɛ min b'a fɛ ka fɔ mɔgɔw ye ka limaniyaw kurakuraya a y'o fɔ munna muminɛw kɔni kɛra hali an tɛ kɛra o ma diya mɔgɔw ye bilen Seydina Ali ko an bɛna labɛn de kɛ an bɛ seli fɔlɔ n'o ye lazara ye an bɛ sɔrɔ ka labɛn kɛ munna nin seli ninnu n'a bɛ se ka kɛ ni jama ye a b'a kɛ ni jama ye n'a bɛ se ka kɛ k'i ɲɛsin kɔrɔ fɛ i b'i ɲɛsin kɔrɔ fɛ k'a kɛ n'o yɛrɛ t'i ɲa na i b'a kɛ k'i to so kan i taamatɔ b'a kɛ an kɛ seli bɛ kɛ ten ni ko ɲaamina ni siran koronna silamɛ la walima i ka maqsudu n'a bɛ n'i dan n mago bɛ nin fɛn na fo n k'a sɔrɔ seli waati dun sera yann'a ka bɔ i taatɔ i bɛ seli ka taa i b'i sen kan ka taa sɔnɔgɔya kɛra o la cɛw ɲɔgɔn terikɛ yɔrɔ la ni ko gɛlɛyara naam
وعدو الله وأصحابه يهزؤون بهم ngani mbekeme ala jugu ani kafiri tonnu ubika ku muge bo islameo la uba ko an ya fo aw yo an betande ceti dangare awna ubi yere woso bandiya kuma fo islameo ma na'am فعزم ذلك على الإمام رضي الله عنه وبينا سيدنا علي ما كسب أديكونا وبات الفريقان يتهرسان وكرا من أسا ويكلا جيني kabila fila n'o ye kɛlɛyɔrɔ fila ye bɛɛ tora u bi u yɛrɛ kɔlɔsi o tuma na mɔgɔw de bɛ taa olu bɛ yaala yaala ka kow jateminɛ ninnu kana na bi an ka su fɛ ninnu kana na don an ka su fɛ o tuma na kɛlɛ mana bila yaala yaalali bi kɛ o cogo la Seydina Ali a ko jama ka huduw kɛ k'u yɛrɛ lafiya ko ale bɛ munumunu ale bɛ kɛlɛ kɔlɔsi a ye kira ye nin fɔ o Sayyidul qawmi khadimuhum ni islamɛ jama ye yɔrɔ o yɔrɔ kira ko u ɲɛmɔgɔ de y'u ka baarakɛla ye aha ni ɲɛmɔgɔ yadara dɔrɔn ala bɛ barika bɔ i la silamɛya sira kan maa o maa mana kɛ silamɛw ɲɛmaa ye n'i yadara ala b'i mago sa a ka kan de i ka kan ka bonya k'u ye ɲɛmaa ye mais e yɛrɛ kan ka kɔmaw bonya f'u k'a dɔn ko silamɛw ye kelen ye silamɛya tun bɛ ten de kira kisi nɛɛma b'a ma taama sira dɔ fɛ u delila ka bagan dɔ faga dɔw ko ne b'a boso dɔw ko ne b'a jeni kira ko ne bɛ dɔgɔ ɲini baro kira taara a bɛ dɔgɔ ɲini u ko k'u b'a bali cogo o cogo a ko pɛtu a ye dɔgɔ ɲini a nana to u ye sogo jeni bɛɛ degunnen don i dusukun na kira ka lɔgɔ ɲininen sogo jeninen mɔgɔw degunnen don kira k'u ma a ko ne ye jeni ye o ko a ma ko e ye ala ka kira de a ko yanni n ka taa dɔgɔ ɲini ne tun ye jeni ye ko e ye ala ka kira a ko a ma foyi b'o la ko ayi ko a ye fɛn fara a ka ala yɔrɔ kira tun ye karamɔgɔ de ye k'an kala baro ni kira ka kalanw k'u faamuna foyi tun tɛ diɲɛ mara ni silamɛya tɛ nka a bɔra ala ko de la k'a kɛ diɲɛ ko ye o de la selilaw ma se ka ɲɔgɔn kan fɔ naam وبينما هم كذلك وإذا بشخص قد ظهر في طريقه o tuma na Seydina Ali bɔra min kɛ n'a bɛ yaala yaala ka kɛlɛ kɔlɔsi ko kɛlɛdenw k'u lafiya u b'o la Seydina Ali ɲɛ bɛ sotigiden dɔ ladibi maranga la o bɛ ka kana a bɛ sin karanga ma Seydina Ali y'i sumaya k'i mɛru k'a kɔnɔ a ɲɛ tɛ Seydina Ali la sufɛla don ale kɔni nana a bɛ fɛ ka taa karanga de la Seydina Ali ye a mɛlɛ min kɛ Seydina Ali y'a ta o yɔrɔ bɛɛ ka bɔ so kan k'a fara dugu ma a kolo ɲamina a ko nin ye jɔnni ye nin bɛna ne fa dɛ Seydina Ali ko a ma e yɛrɛ ye jɔnni ye i bɔra mini n'i tɛ ne dɔn ne de ye Ali ibn Abi Talib ye n'u minɛbaga de ye ne ye kafiriw halakiba de ye ne ye a k'a mɛn ko Ali ibn Abi Talib don lamagani min kun b'a la a dɛsɛra o la a jatigɛra Seydina Ali ko kelen do sa i bɛ tiɲɛ fɔ n ye walima n b'i ni diɲɛ fara i bɔra mini e bɛ taa mini e ye jeni a ko Ali ma a ko n ka tiɲɛ fɔlɔ ye min ye ne bɛ seereya fɔlɔ ma foyi tɛ ala kɔ e bɛna kɛ den ye o ye kira ye a mago bɛ min na u b'a dɔn o tuma na a bɛ fɔ nin tuubili in de ma ko asilama arabukan don asilama ko a kisira a kisira cogo di ka bɔ jahanama ma wa la bal aslama min haddi sayfi a kisira de ka bɔ bamuru dama ni ko i bɛ maa o maa faga kafiru la n'a ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah fali haramuyari ma nka i b'i farati a la n'a b'i ka mara kɔnɔ i b'a minɛ ka taa n'a ye a b'a kɔlɔsi a bɛ se ka ɲɛ namarakan don o tuma na n'i yɛrɛ ɲininkan fana don a b'a da a yɛrɛ ma la'alla
limaniya bi tila k'ale sɔrɔ ye baya kɔfɛ n'o tɛ ani silamɛya cɛ ka jan o ale mana tuubi o tasuma dara tigɛ min kan a siranna saya ɲɛ a ko ne donna a ka diinɛ na o ye donkan ye wa nka silamɛya ko a y'a fara a ka ten taalen ɲɛfɛ laala a na limaniya sɔrɔ cɛpɔr o yɔrɔ bɛɛ cɛ ye nin fɔ min kɛ Sina Ali ko nin tɛ basi ko e kɛra an dɔ ye ko mun bɛ yen a ko dɔwɛrɛ tɛ a ko i k'a dɔn masakɛ den yɛrɛ de bɔlen don sotigi den maa 12 b'a bolo a fɔra ko ne kana karanga mɔgɔ ninnu yɔrɔ la ka n'u hakili sigi ko kɛlɛdenw sera ka ban ne nakun kun ye nin kuma in de fɔli ye karanga masakɛ ye Sina Ali ko k'olu bɛ kɔfɛ ka na wa ko ɔhɔ ko maa 12 kelen-kelen bɛɛ ye cɛminɛ cɛ dama ye ko masakɛ y'o sugandi de parce que a y'a dɔn ko gɛlɛyara digi da ye dɛnɛ ye surunya kɛnbaa yɛrɛ la kumana a y'a denkɛ min n'o ni maa man kan a ye cɛfarin dama 12 de tɔmɔ ka d'o ma u ko ne ka boli ka n'a ɲɛfɔ a ye a k'a hakili sigi k'u sera ka ban ko ne nakun kun ye nin de ye Ali mɔdɔ ye ɲɛ b'a la wa naam وقال له الإمام يا أخ العرب هل وصلت أخبارنا إليه ako naam ako yala an kibaru ye masakɛ sɔrɔ de wa naam فقال نعم يا أمير المؤمنين ako kibaru ye sɔrɔ kibaru sera naam إنه لما وصلت إليه أخبارك وما فعلت في وصونه ako tuma min na ni kibaru sera masakɛ ma ani ye min k'a ka karanga tɔw la fo ka na se nin karanga in ma naam أراد أن يأتي إليك بنفسه ko masakɛ ko a dimine ye bamuru de ta k'a ka kɛlɛminɛnw k'a kan ko ale yɛrɛ de bɛna sa o y'a juguyalen ye koyi masakɛ yɛrɛ de ko bɛɛ k'i sen bɔ a la ale yɛrɛ bɛna sa naam فأقسم عليه ولده غنام بقوة المني أنه يأتي ويكبد عليك nka denkɛ dɔ bɛ yen o ka farin o tɔgɔ de ye ko ganamu ganamu de y'i kale an ka alaba mani u barika la ko a fa k'i to yen ko ale t'i fa ko a ni ɲɛnɛma bɛ segin ka taa fa yɔrɔ la فلما سمع الإمام ذلك ممنني علي بن أبي طالب ين kuma in mɛn قال وأين تركته a ko i ye a to yɔrɔ jumɛn de i ye ganamu to yɔrɔ jumɛn قال تركته نازلا عند الحصن المشرفي a ko n y'a to hisnu mushrifu de la sisan أرسلني إلى أهل هذا الحصن لأسكن روعهم وأبشرهم بقدومه o tuma na a ye ne de ci ko n kana yan ɲɛmɔgɔ hakili sigi k'u sera ka ban n nana k'a ni cɛ 12 to hisnu mushrifu la n'o ye mushrifu karanga ye naam ولا شك أنه يوافيك غداة غدا siga tɛ min kɔni na sini sɔgɔma kɛlɛdenw b'i sɔrɔ yan foyi t'o bali فانظر نفسك وتدبر أمرك a ko Ali i b'a lajɛ sa dɛ n'i bɛ min k'i yɛrɛ ye ɲɔ tɛ u bɛ don sini a ye nin fɔ Asadulahi Galibi de ye fɛnw dafara ale la o baro wa barika ɲini cɛpɔr ni barika y'i jɛ dɔrɔn i ka ko banna ala kana an barika ban Ali ibn Abi Talib sujudu tora ye ale de ruku tora ye ale de kama kira kisi nɛɛma b'a ma a y'a kunbere minɛ ni silamɛw ye seli la n'i nana misiri kɔnɔ n'i ye alimami kunbere sɔrɔ a bolo n'i yɛrɛ ye Allahu Akbar fɔ k'i kunbere minɛ o y'o araka sɔrɔlen ye nka kitabutigiw ko n'i y'a sɔrɔ alimami y'a kunbere bila ka ban o tuma na i bɛ taa fɛ sujudu la nka o araka kɔni ye danzaw Sayyidina Ali bɔra ka so a bɛna misiri la alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali ka so ni misiri bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais kare ko de don Sayyidina Ali ko a bɛna kira kisi nɛɛma b'a ma a ye takbiratul ihrami fili ka kalan ban k'a kunbere minɛ n'a ko a b'a kunbere bila
Jibrila bi kama da a kɔ kan n'a ko a b'a kunbere bila Jibrila bi i kama da a kɔ kan silamɛw birilen mɛnna u kamana ganna sɔɔni Jibrila i kama bɔ a kɔ kan a selila ni silamɛw ye u tilalen u ko kira ma ko mun kun kɛra kira ko fɔ n yɛrɛ k'a ɲɛɲini n bɛ min kɔni dɔn ni n ko n b'i ngɔ wuli Jibrila b'a kama da n kɔ kan seli kɔnɔna don a ma fɛn fɔ n ye o yɔrɔ bɛɛ Jibrila nana a ko kira ma dɔwɛrɛ tɛ dɛ a ko Ali y'a labɛn ko a bɛna misiri de la kafiri karisa cɛkɔrɔnin don a taama man di Ali nana ku o de la Ali ye sijɛ bonya k'i sumaya nɔfɛ fo a ka bɔ a ni sira cɛ Ali ka sɔrɔ k'i teliya ka na misiri la a ko Ala ko Ali ye sijɛ bonya maa min ye sijɛ bonya i ye Ala bonya ko kira k'a kɔ to ten araka kana na Ali da fo a kana manil fard manil jabbar manil kafi wahid Baroa ay sijɛ bonya ay sijɛ bonya ni ye mɔgɔw bonya Ala b'i bonya Baroa ay mɔgɔw bonya fɛn bɛɛ ye barika de a ye nin fɔ cɛ min a t'a dɔn barika y'a labɔ Jibrila jiginna cɛ min tɔgɔ la k'a ye sijɛ bonya ko Ala yɛrɛ y'a bonya ko ka seli sumaya k'a kɔnɔ Jabbar amin amin nin kɛra min kɛ Seydina Ali ko di cɛ ma a ko sini ko jama b'i sɔrɔ yan ko tuma i b'a lajɛ de sa n'i bɛ min kɛ n'o tɛ wulibali kɔni ye min ye cɛ 12 min ko fɔra o ni ganamu bi dɔya sini sɔgɔma naam وتبسم الإمام ضاحكا من قوله Seydina Ali yɛlɛla a b'a dɔn min bɛ ka kuma ale fɛ a t'ale dɔn a yɛlɛla naam وقال له ما اسمك Seydina Ali ko a ma sa a ko e yɛrɛ tɔgɔ ye di قال اسمي القداه بن وائل a ko ne ye Kudahu bun Wa'ila de ye فقال له يا قداه حدثني بنفسي بأمر هل أنت فاعله ومساعدني عليه a ko ne Seydina Ali hakili ye fɛn dɔ di ya Kudahu min'o jiri la n'i bɛ se ka n dɛmɛ a la sabu e yɛrɛ ko i kɛra silamɛ ye i kɛra an dɔ ye o tuma na min bɛ n kɔnɔ n bɛna f'i ye n'i bɛ se ka n dɛmɛ k'a kɛ baara bɛ nɔgɔya naam فقال القداه وما هو يا أمير المؤمنين Kudahu ko a ma a ko o ye mun ye فقال له إمام ألست زعمت أنك رسولك نام إلى هؤلاء القوم a ko yala e de m'a fɔ sisan ko masakɛ denkɛ de y'i bila ka na i kana mɔgɔ ninnu yɔrɔ la ka n'u hakili sigi ko mɔgɔ 12 bɛ kɔfɛ wa a ko ɔhɔ a ko yala ni mɔgɔ ninnu y'i ye u t'i dɔn wa a k'u bɛ n dɔn a ko tuma na n'u b'e dɔn kaban e ni ne bɛna karangada la i b'i wele da k'u ka dayɛlɛ ɔ n'u ye e ye kaban n'u b'e dɔn u bɛ n'i ɲininka de i ni jɛni bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ ni larabu dɔ don o y'i kala an ka masakɛ ye ko a bɛna Seydina Ali ɲɛnama minɛ ka d'a ma a ko n'o kɛra n'u ye dayɛlɛ e ni ne ye a ko o y'a nɔgɔyalen ye Kadawu ko Ali n t'i nɛgɛ ne tɛ se o ye k'a sin saya la ka a minɛ sigi i da k'a min de ye a ko e t'i kisi ne t'i kisi Seydina Ali ko ne tun bɛ nin de ɲini i fɛ e ɲɛ b'a la naam فقال القداه إن كنت نائما فاستيقظ Kadahu ko o yɔrɔ la a ye Seydina Ali filɛ a ko n'i bɛ sunɔgɔ ko kunu فإن الذي ذكرته بعيد الوصول إليه صعب شديد wallahi i ye nin kuma in min fɔ nin ye fɛn bɛ sɔrɔ ka nɔgɔ fɔ nin dɛ kunu e k'i hakili sigi ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn i bɛ karanga min dara nin ye a ma nɔgɔn dɛ batani fila wɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na
ni karanga dayɛlɛ la ne ni e ye o kɔni y'an kelen ye u bolo min ka d'u ye naam فوسب إليه الناكد o yɔrɔ la masakɛ den min minɛnen bɛ ali bolo n'o tuubira ka kɛ silamɛ ye ka far'u kan a ye nin fɔ ali ma min kɛ nakidu dimina ale taara basɔrɔ yɔrɔ bɛɛ k'a ka bamuru sama ko n'i seginna nin ɲɔgɔn ɲɔgɔn kan n b'i kunkolo bila duguma sisan i ni min bɛ kuma e t'a dɔn wa Sidna Ali ko a ka sabali ko a ka sabali ale t'a dɔn e de bɛ ne dɔn nin tɛ ne dɔn o tuma na min tɛ n dɔn n'o ye min man kan fɔ ma aw bɛ sabali e ye Asadulahi ye maabaw bɛ tan o n'i bɛ sɔn n di Abdulahi ibn Mubarak d'i ma dakurunya kelen an ka tɛmɛ ala ka jɔnba dɔ bɛ yen baarawa diinɛ in mana foyi kama ɲumanya ni jigitugu kɔ n'o bɔra la t'i ci fɛ sa i ta kɛ k'a lamɛn ye i k'i da de n'i ye tiɲɛ faamu dɔrɔn i ka baara kɛ amin Abdulahi ibn Mubarak ala jɔnba don dɔnni b'a la k'i ka sɛbɛ don ni kamana ganna kiti o kitira a bɛ taa k'ale de sɛgɛrɛ Abdulahi ibn Mubarak a y'i labɛn ko a bɛ taa hiji la hiji sariya ye dugutaa bɛɛ sunna ye i k'i sara i badenw ni i balimaw la u bɛ dugawu min k'i ye ala b'a minɛ sabu taama ka gɛlɛn Abdulahi ibn Mubarak a bɔra a ka so sufɛ a bɛ ka yaala yaala a bɛ foli bila balimaw na teriw la sinjiw la ko ni ala sɔnna sini an bɛ fɛ ka taa Maka bɛɛ bɛ dugawu k'a ye a tilalen o munumununiw la ko a bɛ taa a ka so a nana mumini muso dɔ ye ɲama kan a kɛlen bɛ ka sɛsu ta ko a bɛ taa n'a ye a y'ale ye min kɛ a y'a dogo Abdulahi ibn Mubarak ko muso in ma ko mun b'e bolo a ko Abdulahi ibn Mubarak ma ko a ka taa ka ci fɛ ko a ka mɔgɔw n'u kungo to Abdulahi Mubarak ko la min b'i bolo ne y'a ye fo n k'a dɔn kun min na i y'a ta a ko n ye sɛsu de y'i bolo sɛ salen tun bɛ yan n y'a y'i bolo i bɛ taa mun k'a la a ko Abdulahi ibn Mubarak ma ko a ka mɔgɔw n'u kungo to a ko la ko n nkalon ala la min ye silamɛya k'an taabolo ye n t'i to yen fiyewu fo i k'a ɲɛfɔ muso in ko a ma baro mɔgɔw man kan wala yad'una an-nasa ilfafa kuranɛ ko an k'an hakili to fanda dɔw la ko fanda dɔw b'an jɛ la ko a bɛ kɛ naloma ɲɛna ko se b'a ye sabu a ti maa deli nin ye kuranɛ yɛrɛ de kumakan ye koyi ko faamubaliw b'a filɛ ko se b'a ye sabu a ti maa deli amin Abdulahi ibn Mubarak ye nin fɔ muso ye muso ko a ma a ko i y'i kale ni min kɛ ala la n'o kun tɛ ne ni n ka gundo tun bɛ taa lahara n t'a fɔ e ɲɔgɔnna ye a ko mun don a ko ne cɛ sara jihadi de la fi sabilillah a sara ka denmusoninw de to n bolo a bɛɛ ka dɔgɔ n ye daw gosi ma hinɛ sɔrɔ kɔngɔ bɛ denmisɛnw na n nana sɛsu ninnu ta n bɛ taa n dɛngani in tobi ka d'u ma o k'a dun Abdulahi ibn Mubarak ye muso to yen k'i ɲɛsin ala ma a ko ala a ko ne ka hiji dabila la a ko ne tɛ taa kun ala min bɛ ne bolo ni ne tun bɛ t'i bato n'o ye Maka ala n y'a di i ka jɔnmuso in ma a k'a kɛ k'a denw lahinɛ ne ka hiji ma bɔ fɛn min b'a bolo n'o de tun y'a ka surafana n'a ka taama sɔngɔ ye a y'a bɛɛ ta k'a di muso in ma ko a ka taa denw lahinɛ mun kɛra hiji denw taara Abdulahi ibn Mubarak
comme ayi sara mɔgɔ la ne bɛ taa hiji sini a dun ma taa bilen o tuma na a ye so lazamuya bi maana a tora so kɔnɔ hiji denw taara hiji kɛ hiji banna hiji denw nana hiji denw bɛ k'a lakali ɲɔgɔn ye ko Abdulayi ibn Mubarak ko a ye mɔnɛ bɔ an ko a y'an ka dugu kunkarata dɛ ko kiti o kiti gɛlɛyara Maka ani sɛrɛdenw bolo ko a y'a bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ sariya da kɛnɛ kan dugu nana fa nin kuma in na ni min ye o b'a fɔ cɛ an b'i fɔ ko ye k'u y'an ka dugu kunna wolo Maka ɲinɛ koyi n'o kɛra ale b'a fɔ ala e b'a dɔn ne ma hiji ala e b'a dɔn ne ma hiji o tuma na a selila sa a ye ala wele a ko ala nin kun do mun do a dalen fɛn dɔ nana sunɔgɔbatɔ ma o nana fo ko e ma ne dɔn riwaya fila b'a la dɔw ko a ka baara ɲuman don dɔw ko alakira yɛrɛ de nana dɔw ko mɛlɛkɛw de nana ka na fɔ Abdulayi ibn Mubarak ko e ma ne dɔn a ko ayi ne bɛ min ta ko ne y'i ka baara ɲuman di i ye muso min jigi tugu o jigi tuguli ala y'o kɛ a ka hinɛ mɛlɛkɛ dɔ de ye ka ne bila ka taa hiji e nɔ na o tuma na mɔgɔw tɛ ka hiji baliya dɔ koyi i ka ɲumanya hijira i nɔ na wa i k'a dɔn fana n'i ye hiji kɛ n'a minɛna hiji kelen de baraji bɛ d'i ma ko ala ko n k'a f'u ye k'a ye hiji 70 minɛ ne ye baraji d'i ma amin ye nin ye cogo di muso kɔngɔtɔ fali kama o tuma na aw bɛ silamɛya ye cogo di sisan ko silamɛya nana hinɛ de kama makari de don ala bɛ kɛ maa fɛ de n'i hinɛn'a ka jɔn na ala tɛ nijugu fɛ a tɛ ɲigila gɛlɛ fɛ a tɛ hasidi fɛ a y'a janto n ka kuma ninnu na a bɛ fɔ ninnu de ma kama kamatigi ka dɔgɔ bakɔrɔba kama bɛ dilan tan de capar n'i y'a kɛ ala ye a b'a k'i ala t'i maa janfa ne tɛ mɔgɔw taara hiji o mais e hiji bali o de la alakira ko lahara don sallallahu alaihi wasallam ko ala ko ale ye ladiri masa ye ko mais silamɛ dɔw bɛ kule ko fɛn min dir'u ma k'u ta tɛ ko kafiri dɔw bɛ kule ko min y'u bolo nin ye k'u ta tɛ ko tuma na o bɛ sɔrɔ k'u wele sa ko a ye na ɲagamini tigɛ ala fɛ yan a ye taa kiiri tigɛ yɔrɔ la sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ la bataki a ma fɔ bɛɛ bɛ wuli n'i ka bataki ya o tuma na bataki min bɛ d'i ma n'i y'a dayɛlɛ i kamana de bɛ taa gɔn ye mumini dɔw bɛ na o mumini ɲɔgɔn yɔrɔ la ko ne ma n ta ɲɛdɔn dɛ o kamana gɔn o b'a fɔ e min ta ɲɛdɔn i ka kitabu t'i bolo o b'a fɔ nin tɛ ne ta ye o fili la o b'a fɔ ka fili cogo di a ko fɛn bɛ ne ta in kɔnɔ ne ma nin kɛ kafiri fana b'i sago n'a ta ye o b'a fɔ ko nin t'ale ta ye o b'a fɔ ko mun kɛra ko fɛn bɛ ne ta in kɔnɔ ne m'o kɛ tuma na u bɛ sɔrɔ k'u koron don ka taa n'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ la mumini min ko fɛn b'ale ta kɔnɔ a m'a kɛ o bɛna sɛgɛsɛgɛ parce que ale ɲɛ bɛ hijiw sɛbɛnnen na ko ale ka hiji minɛna kabini ala k'ale d'a ma se Maka o tuma na ale b'a ko bataki t'a ta ye o bɛna mɛlɛkɛw b'a ɲininka i ma taa hiji mais nin dun in e m'a ŋaniya ko ni ala ye se k'i ye ko e bɛ taa Maka wa mumini b'a fɔ ɔhɔ ko mais mun y'i bala a la mumini b'a fɔ parce que ala ma se kɛ ne ye tuma na o b'a fɔ ala bɛ maa tɔɲɔ wa ni se tun kɛra i b'a kɛ ala y'o dɔ la i ka hiji dafalen y'i bolo di amin cɛnikɛla o b'a fɔ nin bɛɛ tɛ ne ka jurumu ye a bɛ fɔ i ka jurumu tɛ jɛnɛya dama min sɛbɛnnen filɛ ko ne ye nin bɛɛ kɛ ne ma nin bɛɛ kɛ ne ni minnu y'a kɛ ne b'olu dɔn mɔgɔw b'a la ne n'olu kɔni m'a kɛ e n'olu m'a kɛ cogo di e min denkɛw labɛn ka bila jɛnɛya la ka sɔrɔ ka sa k'u to yen wa olu ye jɛnɛya min k'i kɔfɛ o faralen t'i ta ka nin ye wa e min denmusow labila kabini i mansaw bɛ jɛnɛya la wa i salen kɔ u ye min k'i kɔfɛ o sɛbɛnnen tɛ nin ye wa e ta don barowa ko in ti ja dɛ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ naam Muhammad وتبسم الإمام رضي الله عنه ضاحكا من قوله o tuma na Seydina Ali yɛlɛla maabaw ti dimi ayi ni maaba dimina a ti mɛn a bɛ bilasirali kɛ de n da ti ban kafiri don maa o maa mɔgɔ b'i dimi adamaden dilanlen don ten ala fɛ de i bɛ dimi don dɔ la kira tun bɛ dimi fo a ɲɛ bɛ bilen
nga bi dan o yɔrɔ ma n'a y'o kala kɛ silamɛw kunna o ye dimi bannen ye nka ne ta ti ban fiyewu kafiri kana se k'o la fiyewu aha ne ko i ti yafa maa ma ala na yafa e ma an bɛ yafa ɲɔgɔn ma de bakɔrɔba nka ne ta ti ban i tɛ silamɛ ye dɛ aha a ye sabali kɛlɛ bɛ min ni min jɛ i ta ban ala kama ala na fɛn t'u ye i ma sigi n'o ye aha a ye kɛlɛw ban naam. وقال يا قداه أنت أسلمت لله خالصا قال نعم. سيدنا علي ko ama ko kudamu ako mbi ɲininka tiɲɛ yɛrɛ la ako e ka tuubi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don wa i tuubira ala yɛrɛ ɲɛda kama wa kudamu ko ɔhɔ n ka tuubi ye tiɲɛ ye naam. وحق ابن أمك محمد صلى الله عليه وسلم إني أسلمت مخلصا لله تعالى. نقلنا ابنك ديلا محمد المصطفى نكتوبي تشيري زونيدو نعم. فقال له إمام إن لك ذنوبا قدمتها. أكويكا دو جرمو بلا يمنونك كاكرو. وأنت في دلال الكفر والظلام والعتو. كيتو كافريا كونونا أني تشيني كونونا أني دبي كونونا. فقال يا أبا الحسن أليس لله سبحانه وتعالى يموها مني. أكو يلا ألا تأويا فنيوا. حيث رجعت عما كان مني وتركت الدين الكفر وعبادة الأصنام. أي علي نينغا أكو جرمو بينني على تشي. kafiriya ni dibi kono o jurumu cɛjugu ye a ko yala n jubili ka ɲɛrɛ di ala ma ka tugu e bina kɛ den kɔ yala ala t'a yafa ɲɛ wa. فلما سمع ذلك الإمام قال له يا قداه. سيدنا علي ko a ma a ko kudahu. قد وجب عليك الجهاد في سبيل الله. a ko min wajibiyara i ka sisan a ko ye jihadi de ye. ala ka sira kan i tuubira ka min sɔrɔ sen na o y'o de ni ala y'i dɔn o kɛbaa ye jurumu tɔ tɛ to yen. فإن أردت أن يمحو الله ما سلف من ذنوبك فهب نفسك لله في مرضاته في هذه الليلة. a ko n'a sɔrɔla kɔni i mago bɛ i jurumu yafali de la i ka kojuguw banni de la leyidu ta ala ye sisan i k'i yɛrɛ ni ala la sisan. saya ni ɲɛnamaya bɛɛ ka k'i bolo kelen ye yafati kɛ ten o n ko nkalon don bakɔrɔba u bɛ mɔgɔw su ka kɛ walejugu kan ka nata fu de d'u ma u bɛ taa janamɛ kɔnɔ n'i ma sɔn n bɛ alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ d'i ma nin na an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni walada ye qala alayhi salatu wassalam alakira ko لا يجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كالجبال تهامة فيأمرهم إلى النار قالوا يا رسول الله مصلين قال نعم كانوا يصلون ويصومون ويأخذون حنة من الليلة فإذا عرض عليهم شيئا من الدنيا وثبوا عليه إحياء علوم الدين جزء الثالث صحيفة 169. إحياء علوم كو أقوال كرا صلى الله عليه وسلم كو بناني جمع قلوب بوي لا هردو بارا نيوما ميمبو بلو كو مغوبو جاندي كاتوفل كو بينا فوتي هامتي قلوب بلي بلي دوبي hijazi ulu nga boko ju kira ko u ka baara ko mɔgɔw b'u kun kɔrɔta k'a filɛ de ko i b'a fɔ ten ama kuluba yi baara ɲuman ko nka n'u sera dɔrɔn ko ala b'a fɔ direct ko a ye taa n'u ye janama kɔnɔ ko silamɛw ko kira ma ko musɔlin ko yala selila yɛrɛw la wa kira ko u bi seli u bi sun wa u bɛ su fankelen bɛɛ kɛ nafila seli la ala ye. jabbar o tumana silamɛw ko kira ma mun ye nin s'u ma kira ko mɔgɔw de don u bɛ nin alabatɔba in na n'i ye diɲɛ fanjugu fɛn o fɛn si u ma u b'u tɛgɛ jan u ti nafolo tɛmɛn dɔ ye n'u ma namara u ti walemuso ɲuman ye n'u m'u dulon na a kira ye nin de fɔ
فإذا عرض عليهم شيء من الدنيا وثبوا عليه ni diɲɛ fɛn o fɛn sini u ma walimuso ni walinafolo la hasidiya ni dabali jugu la ko maa t'u kɔn o la u bɛ seli u bɛ sin u bɛ si u ɲɛna ka nafila seli ne ka kuma tɛ dɛ alakira de y'a fɔ ko ala b'a fɔ a y'u ta tiɲɛ jahanama kɔnɔ k'a sɔrɔ u ka baraji b'i ko tihamatu kulu a bɛ kitabu min na ihya ulumuddin a juzu 3 page numéro 169 Baroba sharti de bɛ tuubiw la nkalon don u kan'i nɛgɛ sira ala ɲɛ wale jugu minnu b'i sɔrɔ n'i ye ala yafa deli senjɛnɛw na ala b'i yafa n'i ma se k'u kan nka don o don ala yafa ma don o don i bɛ kura kɛ o ye mukeri de ye n'o tɛ jɔn ni fili ti ban nka ne ti bɔ fili la de ye halaki u mɔgɔw nɛgɛ k'a kɛ jurumu mana bonya cogo o cogo ala de b'a yafa wa parce que a ma se e ma o n'a sera e ma don o don i ti nin fɔ u ye ngɔri ka ngɔri naam فإن سلمت فمن الله وإن هلكت وقع أجرك على الله وتدخل الجنة بغير حساب أيوة أكو من بيسا ni jɛna ni n ka fɔlen ɲɛ k'i yɛrɛ di ala ma ni kisira alhamdulillah ni sara e bɛ taa alijinɛ kɔnɔ wa i jurumu bɛɛ yafalen don ne seydina ali ka sarti de ye ka fɔ kafiri tuubilen u ye nin bɛɛ kɛ su kelen u bɛ nin kuma ninnu de la parce que kafiri kɛ jala gɛlɛya tɛ nka nin de y'u ka solution belebele ye pour que silamɛw ka se ka karanga in minɛ ni cɛ sera k'a kɛ naam وقال القداه إني أخاف من القتل وورائي أطفال وليس له قريب ولا حسيب قداه كو عليما أكو هورو من ناي درانيد أكو يتشونغ تشنفي نكون توبيرا نبغى كمين فوني ويس هيا ديركشدي نننا كمسوني ندنو ندوي mana ka maashi t'u jigi yara ni yɛrɛ tɛ ni ne sara yan ne denw ni muso bɛ sɛgɛn kɔfɛ ne mana saya kama o barawa silamɛ do koyi ça fait limaniyaw de bɛ ɲɔgɔn ye sariba fabude ale ta ma se o yɔrɔ ma kosɛbɛ dɔɔnin do naam ولي عجوز كبيرة قد أخذها الكبر وأبادها طول الزمان ومن قال به علي نبا قروليدو أقرأ لك سبعة سكا فوي كايرة نيرته علي منا ميري نون دلا مبوس هيا كرف نعم فإن قتلت فمن يكون له بعدي أو غنى بيرة ينغساو نيني سرسا جند بنا جون نون ينغوفه فقال له الإمام له علي بن أبي طالب كو تشما لهما الذي خلقه ورزقه وهو أشفق عليهم منك أكو من بيتو uye o de ye min y'u da k'u balo k'u kɔrɔbaya ye sen dɔw la masa min y'o kɛ o bɛ hinɛ u la ka tɛmɛ e kan i den kɔni y'a wolo nka mɔni a kɔrɔbayali a kɛli cɛ ye a kɛli npogotigi ye k'a kɔrɔta i ni t'o la dɛ ko ala min y'o kɛ dɛ ko ala b'o kɔlɔsi amin naam وأنا أضمن لك السلام فإنه على ما يشاء قدير sisan sa a donna ilmul ghaibi kɔnɔ e ni ne sen tɛ nin na bilen a ye sariya kuma de fɔ a ye sisan o ye sariya kuma ye ni o fɔra an yɛrɛ ye an b'o dɔn ni maa wɛrɛ y'an ɲininka an fana b'i jaabi ni nin de ye nka sisan a bɔra sariya kɔnɔ a donna yɔrɔ jumɛn kɔnɔ o bɛ tɛmɛ ne ni e kan a donna ala ka dogolen dɔnni kɔnɔ ala y'o min d'a ma ale ko cɛ ma i hakili sigi n'i bila min na a kɛ i kana siga i ɲɛnɛma bi bɔ e ti sa n b'o layidu ta i ye wa n y'a dɔn n ka ala bɛ se o la e ti sa a mana gɔn cogo o cogo e bɛ bɔ jaba tilakɛr'o la ka bɔ e ye nin kuma in bɔ yɔrɔ dɔn a ne ni e tɛ nin bɔ yɔrɔ dɔn ala min y'u da o de b'a jandu la an bɛɛ b'o kɔni dɔn an ka cɛ taa saya nɔfɛ e kɔni ti sa o ye dɔnni wɛrɛ ye ala tun ye nin de nɔgɔya Seydina Ali ye Asadulayi Galibi kɔni ne ma nin fɔ y'a faga don tɔngɔnɔ b'u nɔfɛ a bɛ kule kɔnɔni dɔ fana b'i pan
min b'a nɔfɛ ka taa misiri la o ko ale ma ko nin ye mun ye a ko sanga fɔlɔw don o sɔgɔmada de u y'a faga misiri kɔnɔ k'u fa ni latigɛ sera ka ban foyi t'a bali a tila kɛra nin na ale ye nin dɔn o kuma mɛnna k'a fɔ u b'i ɲɛ faga amin mais mu'minu ti siran parce que olu b'a dɔn u bɛ laban ala kɛrɛfɛ de ala k'a hakili ɲuman d'an ma ma dɔn an tɛ taa dɔɔnin ne tun ye papier di dɛ an ka taa dɔɔnin وترجو إليه سالما إن شاء الله تعالى min layidu min fara a kan i bɛ segin ka t'i somɔgɔw sɔrɔ i kisilen ni ala sɔnna o ye diyagoya ye jɔn ye jɔn de ye ni ala sɔnna mais ninnu ka ni ala sɔnna ye wulibaliw de ye ala sɔnnen de u b'a f'u ye a ko e bɛ segin i bɛ t'i ka so sɔrɔ hɛrɛ la ni ala sɔnna naam. ثم أخذ الإمام مطيته من أصحابه وأقبل إليهم o kɛra min kɛ sidina ali y'a ka kɛlɛminɛ a tɔgɔ ye di yɛlɛnka so minɛ naam. وقال له ارتحلوا راجعين على أعقابكم kɛlɛ labɛn wɛrɛ ye nin ye sidina ali ko silamɛ jama bɛɛ ma ko aw bɛɛ ka taa a bɛɛ k'a ka so ta k'a yɔrɔ janya karanga la pewu a ye yan bila nin ye labɛn wɛrɛ ye u bɛ yen bilali min kɛ ni kafiriw nana karanga la u b'a fɔ k'u bolila ninnu tun bɛ baara kɛ ni kodɔnw de ye bɛɛ n'i ka dɔnta don bakɔrɔba e ye ko dɔ dɔn o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw yɛrɛ ye min dɔn o t'olu bolo sa ala ka hakili ɲuman d'an ma u y'an kɔri koyi nka ne yɛrɛ tulo gɛlɛyalen don dɔɔnin u dun ko kasɛti ko de don yan ye mawukifu yan madu fana ko yan ye jɔyɔrɔ ye o tuma na an tɛna fɛɛrɛ minɛ yan sa o ko tɛ koyi n ko n bɛ taa cogo o cogo papiyetigiw nana madu yɛrɛ ko yan ye jɔyɔrɔ ye an tɛna ala minɛ k'an jɔ ye sa ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka jumasi wɛrɛ jira an na ala ka n'an malo ala ka n'an labila ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul an ce an baraji shukran lakum